इस प्रोग्राम का नाम खुदा माशरा क्यों रखा गया? जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया कि मैं अल्लामा इकबाल से बहुत मुतासिर हूँ। मेरे जहन में खाका इसका ये था कि हम माशरे को जब तक खुददार यानी वो खुद ही पर खड़ा हो, अपनी सलाहियतों पर भीख ना मांगे, तो ये मेरे जहन का खाका था। और फिर मैंने इसका नाम अल्लाह ताला ने मेरे जहन में डाला कि खुददार माशरा आप इसकी बुनियाद रखें। तो आप अब तक कितनी मर्तबा और कितने अफराद की मदद कर चुकी हैं? अब तक हम तकरीबन 46 अफराद की मदद कर चुके हैं। इसमें 40 अफराद से मुराद अफराद कम हैं, लेकिन कुछ तीन लोग ऐसे हैं कि जिनको 2-3 दफ़ा भी हमने कर्ज़े हस्ना दिया है। यूट्यूब चैनल पर आप इस प्रोग्राम को किस मकसद के लिए लेके आए हैं? तो जो मेरी सोच को देखते और समझते थे, उन्होंने कहा कि अब तो ये ज़माना सोशल मीडिया का आ गया, आप ये चीज़ें सिर्फ हफ्ते तक महदूद ना रखें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शगुफ्ता यूसुफ और खुदार मुआशरा। आज के इस प्रोग्राम में हम शगुफ्ता यूसुफ से खुदार मुआशरा प्रोग्राम के बारे में कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपके जहन में खुदार मुआशरे का ख्याल कब और क्यों आया? दरअसल शुरू से ही हमारे माँ बाप ने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की, कुरान और हदीस के ज़रिए से, तालीम और तरबियत के ज़रिए से। तो मेरे जहन में हमेशा ये गरीब लोगों को या लोगों को देखकर जो मांगा करते थे, भीख मांगते थे, तो मेरे जहन में ये ख्याल आता था कि ये भी काम कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं, इनको बताना चाहिए, इनको इनकी मदद करनी चाहिए। ये शुरू से चीज़ चल रही थी। तो 2015 में मेरी जो काम वाली हेल्पर है, उसके हवाले से मुझे ख्याल आया कि मैं इसकी मदद करूँगी, इसको मकान लेकर दूँगी। तो इस तरह मैंने इसकी इब्तदा की। 2015 के आखिर तक ज़हनी तौर पर मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, एक खाका इसका पूरा मेरे जहन में बन गया था। और 2016 की फरवरी में उस आसिया नामी खातून की कमेटी डालकर इस प्रोग्राम की इब्तदा कर दी गई। इस प्रोग्राम का नाम खुदा मुआशरा क्यों रखा गया? जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया कि मैं अल्लामा इकबाल से बहुत मुतासिर हूँ। फ़िक्र इकबाल और कुरान, ज़ाहिर फ़िक्र इकबाल में कुरान और हदीस से ही अखज़ की गई है कि एक मोमिन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का होता है, और अल्लाह पर जब वो ईमान ले आता है तो उसकी सलाहियतें बहुत उभर कर सामने आती हैं। खुद ही का जो तसव्वुर इकबाल ने हमें दिया कि एक फ़र्द अपने आप को पहचाने, अपनी सलाहियतों को पहचाने। तो मेरे जहन में खाका इसका ये था कि हम माशरे को जब तक खुददार यानी वो खुद ही पर खड़ा हो, अपनी सलाहियतों पर भीख ना मांगे, तो ये मेरे जहन का खाका था। और फिर मैंने इसका नाम अल्लाह ताला ने मेरे जहन में डाला कि खुददार माशरा आप इसकी बुनियाद रखें। तो इस तरह मैंने इसका नाम खुददार माशरा रखा। प्रोग्राम आपने किस तबके की मदद के लिए शुरू किया? ये दरअसल जाहिर है हमारे जो निचला तबका है, जो हमारे हेल्पर हैं, हमारे मददगार हैं, जो हमारे ताउन करते हैं हमारे कामों में, उनकी घर और रोज़गार, ये 2 जगहों में ही हम मदद करते हैं। बाकी किसी मदद में यानी हम सिर्फ उनके घर बनाने में और रोज़गार फराहम करने में हम उनकी मदद करते हैं। तो भाभी, सबसे पहले आपने कर्ज़े हस्ना किसको दिया? मेरी जो हेल्पर थी काम वाली, और वो बेवगी की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी, 7 लोगों की कफालत करती थी, उसकी मैंने मदद की। उसको हमने उसको घर ले कर दिया, ख़रीद कर दिया। सब दोस्तों ने, इस माशरे खुददार माशरे ने मिलकर इसको मदद की। तो आप अब तक कितनी मर्तबा और कितने अफराद की मदद कर चुकी हैं? अब तक हम तकरीबन 46 अफराद की मदद कर चुके हैं। इसमें 40 अफराद से मुराद अफराद कम हैं, लेकिन कुछ 3 लोग ऐसे हैं कि जिनको 2-3 दफ़ा भी हमने कर्ज़े हस्ना दिया है। अगर उन्होंने पहला कर्ज़े हस्ना बहुत अच्छे से वापस किया तो उन्होंने दूसरी दफ़ा हमसे दरख्वास्त की, तो फिर हमने उनको दूसरी दफ़ा भी दिया, और 1-2 अफराद 3 दफ़ा भी ले चुके। तो भाभी, कर्ज़े हस्ना को वापस करने की क्या शराइत होती होंगी? इसकी शराइत ये है कि वो मुस्तकिल मिजाजी से कहीं काम कर रही हो, छोड़ के ना जाए। जहाँ वो काम कर रही हो वो साल या 6 महीने कम से कम उस घर में काम करती हो, और जो उसकी बाजी हैं या जो भी उनके ऊपर लोग हैं वो उसके बारे में गवाही दें, तो फिर हम उनको कर्ज़े हस्ना उनकी दरख्वास्त पर देते हैं। मैंने सुना है कि आपका इस प्रोग्राम में ज़मानत का भी कोई सिलसिला है।
جی بالکل، ہم ڈائریکٹ کسی کی درخواست پر اس طرح نہیں دیتے. ضمانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فرد جن سے تعلق رکھتا ہے وہ فرد آ کر مجھ سے درخواست کرے گا کہ یہ میری ہیں، ان کے بچے کو روزگار چاہیے، اور وہ اس کی صلاحیت کو خود وہ فرد دیکھ چکا ہوگا. میں تو ہر فرد کو نہیں دیکھ سکتی، تو ہم ان کو یہ دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ یہ فرد ایماندار ہے، محنتی ہے، اور آپ اس کی ضمانت اس طرح لیں گے کہ ضمانت والے بھی ہمارے ممبر بنتے ہیں اس کے، اور ممبر شپ ان کو دی جاتی ہے، اور پھر وہ دراصل جو ان کا بڑا ہوتا ہے وہ درخواست دیتا ہے. یہ ضمانت کا طریقہ کار ہے. فرد کو ڈائریکٹ کبھی بھی ہم یہ پروگرام اس کی مدد نہیں کرتا. یہ تو بہت اچھا طریقہ آپ نے بنایا ہے. تو یوٹیوب چینل پر آپ اس پروگرام کو کس مقصد کے لیے لے کے آئی ہیں؟ دراصل میں پڑھا بھی رہی ہوں، بہت 35-36 سال سے پڑھا رہی ہوں. تو جو میرے خیالات تھے، جو میری سوچ تھی، یہ ظاہر ہے ایک دن میں تو نہیں بنتی، بہت ٹائم لگتا ہے. تو جو میری سوچ کو دیکھتے اور سمجھتے تھے، انہوں نے کہا کہ اب تو یہ زمانہ سوشل میڈیا کا آ گیا، آپ یہ چیزیں صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں. یہ میرا جس جگہ میں رہتی ہوں وہاں بھی مجھے دیکھ کر لوگوں نے اپنے طور پر لوگوں کو قرض حسنہ دیا ہے. تو پھر لوگوں نے کہا کہ آپ اس طریقہ کار کو سوشل میڈیا پر سکھائیں. تو یہ میرا مقصد تھا اس کو یوٹیوب پر لانے کا، کہ لوگ مجھ سے قرض حسنہ نہ مانگے، بلکہ اس پروگرام سے مدد لے کر اپنی اپنی جگہ پر اس پروگرام کو شروع کریں. تو جو افراد اس طرز پر پروگرام چلانا چاہیں تو وہ کیا طریقہ اختیار کریں؟ جی بالکل، یہ ہم آپ کو ایک ویڈیو میں تو بالکل نہیں بتا سکتے. اس کے لیے انشاءاللہ آپ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسی طرز پر آپ یہ پروگرام کیسے شروع کریں. اور اگلی ویڈیو میں ہم پوری اس کی ترتیب سے آپ کو اس کی اصول اور ضابطے بتائیں گے، اور انشاءاللہ آپ ہماری اس سے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. اور اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ معاشرے کو خوددار بننا چاہیے، تو آپ اس پیغام کو آگے سے آگے پھیلائیے اور ہمارے ساتھ تعاون کیجیے. جزاک اللہ شگفتہ بھابھی، آپ کا میرے سوالات کے جواب دے کے آپ نے میرے ذہن میں جو اس پروگرام کو سمجھنے کے بارے میں جتنے سوالات تھے ان کو آپ نے بہت کلیئر کیا، اور مجھے امید ہے کہ میرے جیسے بہت سے اور لوگ بھی اس پروگرام کو سمجھیں گے اور اس کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. بالکل ہمارا مقصد بھی اس چینل کا یہی ہے کہ میں اکیلے یہ کام نہ کروں. اکیلے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. معاشرے کے جب بہت سارے لوگ افراد ہمارے اس طبقے کو اوپر لے کر جائیں گے تو ہمارا معاشرہ خوددار بھی بنے گا، ترقی بھی کرے گا، اور یہی ہمارا مقصد ہے. اور آپ سب اس ویڈیو کو اگر لائک کریں، شیئر کریں، اور سب جو نئے ہیں وہ اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ معاشرے میں خیر کا اضافہ ہو. بہت شکریہ. جزاک اللہ.